Nakita yung tigitik ko. Gwapo naman eh. Pogi naman eh, pogi. RJ! O, sige na, kain na tayo. Come on, Sister Ami. You lead the... Ay, yung prayer. Oh, you lead the prayer. Gana. Guys! Tawagin mo na sila. Tawon, asabawan Gini. ko. Dito. Kain na ka mo. Na ano man na? Salamat na ba sila? Si RJ. Ha? RJ! He's there. It's in the garden. Oh, yeah, come here. Kakantaan ko ang sarili ko. Kanta na daw po kami. Hindi, ano na. Sige, pag-pray muna daw yung ano. First ko yan. Oo, ano pa? Okay.